Okay, so we're back once again. So this time we'll be performing the print services. So mag-add tag printer sa to ang administrator, then i-deploy nato siya sa ato ang group policy management para ma-share siya through network and then ma-access by the client PC. So what we are going to do is we'll just again add a roles. So next nagyapon ta diri, and then we'll select here the print and document services. Okay, so we'll be asked to add a feature, so click add feature and then next, and then install. So just pause the video, so we'll be back after the installation. Okay, so we're done with the installation, and then let's just close this. Then we'll go with the print management, I guess. And then let's go sa print servers, then here, then nato ta sa printers. Okay, and then mag-add to printer dire. Let's just right click and then add printer, and then add a new printer using an existing port. Okay, for example, wala tayo ka na existing printer, so dili lang ta mag-add. And then default mo nga mga port nga ginagamit is kaning LPT1. So mara ni gamito na to, and then click next. And then since wala tayo gi-install nga printer or wala tayo available nga printer pa, so mag-select lang tag ka ng existing nga printer driver diri sa atong computer, sa atong server. Pero pag naa, let's say L121 or L120, so pwede natin magbutang install a new driver. Since kaya wala pa, so select na natin ni siya. So just for us to demonstrate nga kaya i-access ni client ang kanang server nga gi-share, ang printer nga gi-share ni server. So we'll just select here. Okay, mag-install new driver data, wala man diri. So new, and then mag-select na diri o kaning unsa nga printer. So pilihan diri nga let's try to select Epson, and then kanilang sa kaasa lang dira, pwede na siya. Click next, click next. By the way, ako itong i-double click i-double click na ako na, and then next, then next, and then finish. Okay, now after this, since kaya naka-create na ta, itong imoon kay tuwa siyang i-deploy sa group policy. So as you can see, balik to diri ha. As you can see, naatay ang group policy nga gihimo nato is check natin sa group policy management. So makita nato diri natay gi create nga sa domains ta sa sti.com nga CCS department. Mo na siya nga GPO atong gimo para sa duha ka users nato, which is kay teacher o kay student. Then let's go back sa katong printer management. So ato na siyang i-deploy. Okay, deploy nato na siya sa group policy. So deploy with group policy. Okay, so wait lang ha. Okay, so we're back. So under aning window, ato ang i-browse ang ato ang GPO name. So moadto ta sa
So, nakaselect mo ta sa stai.com kay mamo natong domain. So, select na to tong CCS department. And then, select na to ng CCS dep nga GPO. Then, click OK. And then, ito na ipan-check ang duha, the users that this GPO applies to per user and then the computers. Okay? And then, add. So, ano siya, ma-add na siya sa tanang mga user. And then, sa tanang mga machine or computer. So, apply. And then, printer deployment or removal operation succeeded. And, okay. So, ready na. So, na-deploy na nato through network ang ato ang printer. Now, to check if available ba gito nga atong printer nga si Epson ESC/P standard nga 1B for class driver. Ito kay Ma'am Chasen. So, mga sa client, then ato ang i-check if na-share ba siya ang kanang printer nga gihimo ni server. So, login ta dire. And then, ato ta sa control panel. Nato ta sa view devices and printers.